प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अलाइड स्कूल सलमान फ़ारसी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो करते हैं आज के सबक का आगाज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيम। तो ये था हमारा आज का सबक। अब आप इस सबक को दोहराएं। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।